أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه mbade masilama lo nyal fola silama ya fole la donc any video inkela ka ben mun kuma ankalo mol mankende janko way molla janko sujo foto janko mimma ko asih subaya o ben kinal babla moko janko doli alti dandana laptani kono ido hôpital la ido alla patani idi visite ke de diagnostic ke de ko solution ti idi wodi bapo cancer idolla ko tension idolla diabète idolkan dolla ke ya batinye dolla abalema ko abeti se fola anya mu mela de anya ku jankarol jankawo bakenya yakan ay jankawo de kono mo yalo nadi ila bawati wala nye tisela kabanna iba wodi fuiso wodi na le bulu problème akende ko iba giso yibolo yiji minna sakani baso sema ba bon donc mo julba bila moko ali ko so le kelela tisela kabanna yinni na la baake donc ila dunya wate ba mina bulu ka compliqué ali alo iba ka nyanya ka subal u kinal babila moko al tisela ko mina la kartinye ala babla kilako kila ba janko iri mo jondedi al de kanya ko ju kele fanana iba ka nyanya ka ile limani abo wa nyanya ka abida di kitabu wa yiri kala kundo suba babila moko jinal babile ko andi koni ndo koni kila kono munde kandana imma wala le ko ana fanandi min ka famma ko inna shaytan lakum aduun fattakhizuhu adwa ko sitana yal juledi al falami law yal ju shaytan jonde di shaytan bare mol ko faqatilu awliya shaytan inna kayda shaytan kan daifa ali shaytana abonsol kele abonsol juledi wala jinaldi jina shaytanal subal somaldi wala setana bonsondi ala ko kanyal kele ya kele la di tayna inya tala ala ko mako alul yanna mandul talina ya kele la di ko wala min ka fo ko ya kele ba kele fe wole fana kono ya kele di mena problème so mba kela e ke ba kedi e ke ba musodi e ka ustaz di ma ke ustaz di e ke ba togudi ma ke togudi ba ka nya su kan ni kalo ok ya fe ni text le di ba mo latin text ala ma fene nindi yidi munke mo kaso kusume yama janko kuntan atisila dinina pake budi nyini ti benna bara ka pake baba ti sonna wodi ti sila mala ko be mi ba mo ba fen femina adi tinye e kama ko munde ke idi jini ji sema hali do 20 litres kelende ida nyini ide ko na aya nyin ka iba aya ben suba ni mir fati ida kan sunya tan kele ida fe ji kono ka fete iba fe ide jiwota so amundo di fatia beka fatila avuma kusila mani walo wanyini kaleke ko imamu makunde fatia di adamina alhamdulillah lidi donc alhamdulillah dul kalo nyale idi suwatul alhamdu ka kona atoti alhamdu atoli fatia suwa folo wole ji ningwa maintenant woban ay falma ko ayatal kursi wo ko wana wi bakara kono bakara suwa min kaja suwa bedi suwa filanaw ay wo kono anime ye keme fila bilo ni lol 255 ani aya do fana yi ndo suwati ni aya do yi u fana bakaba wokono aya 148 keme ni bina ni sing idi u fana ka sunyatan kile da fe jindo idna suwatul araf suwatul woron fela ndo di 117 122 keme ni tan woron fela han keme ni woni fela idi u fana aya u fana ka idi boy yo suratul yunus suratul tanande odi aya jeli 81 han 82 bisin nikilin han bisin nifila idi boy fana ida suratul taha wodo wo suratul muannande odi 68 han 70 bi wo woni sen han bi wo fila idi o fana ka sunyatan kile ida fe gindo irina idu qul huwallahu ka do ko qul wallahu kanya kan shine idi afatama ku suratul ikhlas idi o ka idi falak ikawan idi nasikawa suwa silama beka wolo ali ma ko sali suwal donc ko wana be sali suwal de mais comme dol doma ali ko sali suwa donc sali suwa sabawo idi o takala dol kan idi jimin ida ka wajima idi jimin idi afegi kan idi ko gi na idami ni subaya yi kona dibo kono e baba ko la gi na ya kala di moti ko la gi na dus kono yi ko la kere male yo do ya to suwa tinya uben itile akala la bon yo do tinya
idi gime idi fadi mi mamo wala ndi finger bila c'est audio do ni micro ibol écouteur bele ou bien écouteur comme micro sunita ya ou bien min kabo nyindi ou bien min do ma nyindi ida bilal ida kamayle idi shi kalame anya kitanya mafene par exemple الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذنك إدي تلمولولا نسبايا يكونو ناي كوندبو ناي كاندبو ناي سولبو ناي سندبو ube nai ila kusi kono lale ube koma ibala men idiyo wo ya donna yo ba don idi bulo tada gbashi doni ni kono le dag gbashi doni ni ko le dag gbashi doni yala me hamu meba idalo ko jaka subaya ni jina shetana ko tunyale di donc ibolo ko tunyale odi ifana ikata munde kala ila bare munde di idi video minna menatia comme iba na faso wala ita kila sunya klende idise in continue la ha idise ala wala sunya teletan ani fela lolo yo kala ifana ila bare munedi iba inge bana faso wala itu fi kala a foto me ko ka partage kala tambi ifana ndala talan kala gense tolla ala ko idi babaji so ko non de mi ala tambila hali kana fo ma ko nike ni ko nin kan na faso wala afuko alhamdulillah ya ala tando mende tiya fa mo kana fa mako nike mais ni mako yinna ni mo wala kama fenen ni ko be problem bray ma min ni fa nante kilindi moy banatindi de ni mako be le nyaa ko ndo idi sen kilila imo Viber Telegram WhatsApp dani mo be la ni video men al dala men idan kili mais di video vocal na ma parce que mo kipeni na gbede ni idi vocal na ida fo nyi manika kanto mi la problème indi ni ala sonna nin kalo ndi jabi ni malo da fu yon ko malo ndini nawila fuma fo ka baji so ala bayi yande de donc ala ma ifana ibayinke ikra keriba ikra musodiba feke yinke yala men idalo ko ja ada banen kiliti du kulo yinka idalo ko ja ko semande wudu ko idalo ko ja ko an ko min be yenna be titunyadi ko doli wolti yenna jakatu nyali an kelenti du ko len kande anni fembrele ya donc ibayinke idalo ko ja adabade mani adabade mu tulodi donc basi men a basilete ikana moy bonamba ido ala planche ido wudi baboy ali so ila basi ay bolo ko anali itul ikana ma se ko anay nari basilete ni yafi kila dunya mate so ko anayinka ni yafi ka kemaso yinka ko semande dun ni fe yin kono ko momi kala wol kalo mil malo andul mi malo am malo anyi feke basile ko anadi ala ko kaka ko na nyinaji kake basile di limani amolma fuila la linadi so kono ni hali malala nyina memba abatake tolo abatake fadibo iba iname ube ila ni tisejila idi brinkan keka idi bilala kalame ya volume mele bake akamba ibo ila ni brinkan ko idaya idi jere idi ko min palili la quoi idi ko min palili la parce que jinal al desena la katum adabadi fadiko al mambola la boy donc ayo nyali moma kay namen ibala me ibana faso wala ala tambi yoni ndo ko partager nasa ben anglais ko share wala do ko yala tambi ni mala modi ninka ko ayla tambi lami ko ni tala tambi lande ko sonde nde ay kali mafune ko nike yala tambi la ala ko ifana mo hali mo kelni kaso akana faso wala idi babaji so donc dina tindi ili ko kelnge sen alo mi ala tambi la alo di babaji so kataminde ka netala wala babay ko mande ala wala ala ko alla jankol di danda al kona laptani ko ka wodi balbo ay so ati danda la subal basubaya ke wala halimo wa États-Unis al tisebla la laboratoire min ka wala laboratoire bi atibo al fatwa ko al waswis al bisidi kela basidi ile mo gunde di al dikanya sidila hanka kila janko donc andi video la daya minute temps manika kan salmante ko non fanan kafsa manika sema na digo ni man manika kan salmai ba hali banni manika kan fola italo hali fula lendi mais anti ko mala yo kaya ala man ko men kawanye basidi kan tanka mo julma ala ma anyi ben
anyi ke kinglendi wassalam.